Maximus and Daddy is going to trip to see the lettuce farm. Yeah. Oh, slowly. You hold. There's a cobra. Go hold me. This is why I don't like nature. What's your step? Because there might be cobra. No, this is why. Okay. This is how they plant lettuce. This. Wow. Oh, come on. Oh my God, look. This is Mom. This is Oh, where they plant lettuce. yeah. Should have water. See that? Wow. Oh, there's always water, Max. Lettuce. Ah. Come here. That's where they get lettuce. See? This is how they plant lettuce. Yeah. There's a big tree. Mango. Nature has been this way. Patog kumpay. Is nobody here? Ah, there. Aso gastos ya kung naging ano di ka no? Ini dapat ni gasto pag sisir ani. Yeah, words. Kaning ngani kuan gid siya kanang hasol kaayo. Dapat suyot dili ka pero ano no? Sa tawo ni Hydrophilic naging oh. Ug mag-burn out ni mo ni siguro ma-survive pa. Ah, okay ra din pwedeng na kuan. Matay dayon. Nganong naay kuan kanay inyo mixer ninyo nga Kaning para. kay kuan man ni. Kanang i-drain pa man ning tubig pod, ilis dagbag uunya. Kani pang tugaw ni kanang chlorine. Butangan man ning chlorine pod Nganong butang chlorine? para kanang kuan ba kanang mga katungay insekto bitaw. Matay? No, mga bakterya ba. Ay, words kuan dapat clean gid ni siya kanang kuan gid kanang limpyo kumbaga. Ah, grabe ka kuan Daddy, ka look, puti. there's an insect. Ah. Daddy, look. These are the insect. Nya kanang Hindi na pwede manumanuhon na ni mo day. Pagtanom ni. Pwede kay sa Buda, nung nag-atomic Buda sa naaraw mo Davao gapon. Kisa man nag-drive ito sa kanan ikaw. Asa kana diha? Oh. Ay gipark naman na diha. Ah, gipark to. Ang tag-iyaan ni ari gahapon. Ah. Araw na gyud permi tubig oh. Oh, No? gagas ni sir. Gagas ning tubig perminti. Dapat igi bugnawan gyud sa permi, no? Yawa no. Ang abono ani, ang fertilizer ani kay dito gapon na gibutang sa katong Ah, sa tubig. sa tubig. Isagol na Oh, siya. bari pag diri, suyop na siya. Sulo di pagkuan ni be. Asul no. Kaya Gasto man ba? kaya man ni gastuan og ingani ra siguro kadalapan. Napagani electric pan no. Sige may electric pan, panginan sila. Kanang sobra ka init. Ah, lagi. Murag Ay, kaya paandaro na ano? umuinit ang panahon pero nangadaot na kuan man ni ka electric fan diri. Ka electric fan diri. Nya. Mo man ni oh. Ah, kung gagmay no. Paliton pa na siya no. Oh, naay kuan diri kanang o kanang pagwangon ni murag ako kuan go. Kamo mo pabunga pod mo na para di na Dili, hasol. kay Mapalit ka magliso. malit man sila glisog yun. Gasto kay no. Kani Ah, kana 17 days. Ibu- Dapat ihapan gid mo no. ibutang na pud ni siya sa kumbaga sa cup. Isulod na pud ni siya sa cup kunya. Ibutang na diri sa bangag. Nya, ang gabaligya mo ka ng litos diha ra pod o kana nasay ka Naaw na gyud mo kuan diri. Nasay. So nice, right? Yeah. I wish you were something like this. Oh, yo, Max, yo. It's old. That one was dying. Wow. I wish we were something. I wish we had a garden like this. You like this? Mm-hmm. Yeah. Oh, that's so So nice. nice, eh? Yeah. What's the book? That black. The That bamboo pivot? It's a black bamboo. No? It's a black bamboo. Mm-hmm. I just. I think I need to go. No, there's this cobra! There's a cobra! Lubot! There's a cobra! Oh! Ano siya? Baka niya asa mo gina-order ni? Kanino? Ang kaning cup. Oh! Wala ko kabalo lang sa Ano siya? Masya mo siya sa badminton? Oh, wala ko